इमरान कौन है आप? अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर शुक्रिया, शुक्रिया। लाहौर मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे पता था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने कभी इतने बड़े जलसे के सामने खिताब नहीं किया। आप सबका शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर, ये आपने आज गौर से बातें सुनी। सामने प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए। आप बैठ जाए, वो नीचे देख सकते नीचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए, सामने बैठ जाए, वो देख नहीं सकते। बैठ जाए प्लीज। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं वैसे आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। हम एक आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। जो मैं कॉल देने वाला हूं, ज्यादा दूर नहीं वो कॉल। मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि आपने निकलना है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, राय हक के लिए, इन डाकों के खिलाफ। तो आज आप सब हाथ ऊपर खड़ा करके आप सब ने मेरे साथ हल्फ लेना है। सब आप सब हाथ खड़ा करें। टेलीविजन में जो हमें लोग देख रहे हैं वो भी हमारे साथ इस हल्फ में शरीक हो। जो मैं यहां से पढ़ूंगा आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, कि हम पाकिस्तान के आइन की, हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का, हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुके, किसी के सामने नहीं झुके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्द इमरान खान साहब हमारे साथ यहां स्टेज पर हो।
اور ہم انہیں بلائے اور وہ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے آپ سے مخاطب ہوں اور یہی گانا عرفانہ کلام چلے اللہ 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 ابھی سلمان کے برادر نے بھی آپ سے بات کرنی ہے تھوڑی دیر میں. انشاءاللہ 2 دن دور نہیں جب ظلم اور جبر کا یہ سورج خودسائیت کا یہ سورج ایسے ہی ڈھلے گا جیسے وہ سورج ڈھل رہا ہے اور انشاءاللہ اس ملک میں نئے پاکستان کا آئین پسندوں کا جمہوریت پسندوں کا دور آئے گا انشاءاللہ اور میرے ساتھ مل کے پنجاب سے ایک آواز آنی چاہیے اور پورے رنگ روڈ سے آواز آنی چاہیے عمران ہمارا رہبر ہے آزاد کرا کے دم لیں گے عمران ہمارا رہبر ہے یہ آواز جانی چاہیے آپ کے رہبر تک عمران ہمارا رہبر ہے عمران ہمارا مرشد ہے انشاءاللہ آزاد کرا کے دم لیں گے میرے اللہ نے چاہا اور وہ ایک دن آئے گا بڑی جلد آئے گا انشاءاللہ جب وہ یہاں کھڑے ہوں گے اور آپ سے بات کریں گے. ابھی میں دعوت دے رہا ہوں اشتیاق خان صاحب کو INF کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ آپ سے بات کریں گے. اور عمران خان کے جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں آپ سنتے ہیں ان ملی نظموں کو جو ہمارے اندر پاکستانیت کا جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرتے ہیں اور وہ نغمے وہ ملی نغمے جو آج بچہ وہ جانتا ہے اور دل سے ان ملی نغموں کو وہ جانتا بھی ہے اور اس کے اندر جو پیٹریاٹزم ہے جو جذبہ پر وطنی ہے وہ اور زیادہ بھی بیدار ہوتا ہے. تو یہ وہ نغمے ہیں جو آج سے 30-35 سال پہلے بنے تھے اور ان کو ریوائز کیا ہمارے جلسوں نے تحریک انصاف کے جلسوں نے. مثلاً میں بھی پاکستان ہوں میرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. ایک ساتھ مل کے اس کے ساتھ سہیل رانا کہیں کمپوز کرتا میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہے تم تو میری جان ہے تو میرا عمران ہے تو میرا کپتان ہے. ایک ساتھ مل کے